Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хуш омадем ба канали Оилавӣ дар Олмон. Аз Худои мутаол умедворам ки ҳаматон тансиҳату хона ободу сиҳату саломат ҳастед иншаллоҳ. Ки ва влоги имрӯзаро бо ба тарафи мағоза аз мағозаҳо сар мекунем, яъне ки рӯ ба тарафи мағозаҳо харид мерем ва кам харид мекунем. Ай мағозаи турқҳо, ай дигар мағозаҳо кам-камаки харидам дорем. Боқӣ даққати мо бимонен, иншаллоҳ ки ба мебинем ки мо аз онҷо чӣ харидем. дӯстони азизи мо расидем да монда шидем да ва мағозаи туркӣ расидем. Музаҷа писта мегирем. Монда шидем. Ё малосол яъне намакаш камай чӣ надорам. Ду сафар чӣ гирифта биндинуза? Бабушка, дуи сафар чоша бигирем ку? Куи сафар бояд бигирем, ҳа? Ё не? Мефурад ё не? Ё бабушка, ин ҳа? Ҳа. Ё ки моя семья бигирем. Мо дӯстони азиз ҳар рӯз ҳар омадагимон якай чӣ мекунем? Дига мағозаҳо мегирем ширинакай. Сабринаҷон овқана мефурад, Дилноза мехӯра, Сабрина нах мехӯра барои ка. Аямҷа бо бурдем чӣ буд? Бабушкина буд. Чӣ ширинак набуд, вай буд. Намакаш кам буд, на хуб. Ки мегем бо чиша дигар кунем. Дилнозҷон биё иҷа помидор мегирем, зелен мегирем. Бо чӣ мегирем? Болгарский мегирем. Зеленуш хушумест, зардам чи? Чӣ ба зеленуш зарда Дилнозҷон? Хай май бигира. Я укроп мегирем. Бо то омадан иншаллоҳ ки свежим ё Дагистан. Не гашнича мегирем. Бигир. Помидор гирифти? Гӯшт мегирем. Гӯшт мегирем. Окей. На дӯстони азиз, аиҷа инем харид кардем. Гӯшт гирифтем, инем майда чайда гирифтем. Семечкаву пиставу болгарский. Хеле хона бирем бо насиб боша иншаллоҳ ки видео мекунам, снимат мекунам. Ози бо як магазини дига мерем. Биё тез биё бирем ки дӯстони азиз мода барф боридестай хунук. Биё кабинет мегирем ки закаси Сабрина бону. Ман чӣ гузар? Дилноза то чӣ мегирем? Савзш ба маза? О, қатиним писта. Я думаю, вот это.
Нехтяне. Детский паша. Надеюсь, что بول اشتكى بيه انا دوستان عزیز ما خونه در رسیدیم شکر خداوند اینا خریدی کرده ما گفتم که کمک خرید میکنیم اینجا کیوی خریدیم کیوی بنان برای روزای کرانتین دیگه روز دیگه خونه در شیشتگی خیلی پیسته و چی را میخریم نغز میکنیم روزی با کرانتین که هستیم خونه که نمیبریم میشینیم در خونه سیمچه خویده قطی کودکو پیسته خورده تلویزیون تماشا کردن میشینیم اینجا باشد شیر خریدم روغن آوارا در بیرون موندم میده تشاوت رو وردیم اینجا باشه برای چی صبرینه های زکاسی صبرینه جونه چی نم داره؟ دیر صبرینه توفیفی نمیدونم اکه گفتم تخته بگو توفیفی شکلات توفیفی این باشد دوستانی عزیز ما بسیار کودکو سالات سبزیگی را ناز میبینم روز دیگه ما فقط با دست مایده میکنم با دست مایده میکنی وقتی بسیار میگیره گفتم بیامی خیلی هم باشه یا تا بگیرم برای تستیز مایده میکنی سالات سبزیگی را ناز میبینن در درونی بلوچکا خودکشون میکنیم بسیار وقتا بعد وای میکنن برای همین گرفتیم سالات مایده کنکه اینجا دوستان عزیز اینم چه خیلی میبینی گوشت خریدم فرش گوشت نمیدونم نصیب گوشت 76 یورو و 48 سنت شده همش به فکرم همش از روی این گوشت نرخ گوشت اینه گوشت خریدم بعد چی کردم فرش کردم من اینجا فرش تیار نمیگیرم برای که روز دیگه یکمش تابم نمیکشه دیمش که نقص نمیبینم فرش تیار کرده گیره همونجا گوشت میخرم میگم که فرش کنیم بتینم همونجا فرش میکنن میتنم خیلی با چی بیم جا باشه ای وای خریدیم جا باشه ای شکلات دید مروز کدمیت گرفتی صبرینه گرفت با فکرم صبرینه گرفت یعنی یک وافلی یه بسیار خریدیم ما مغازه ترکیه می گوشت چیزا رو بسیار در ویدیوی گذشتگی ما گفتگیم همه چیزمون ما ترکی میخریم فقط همی او روغن و شیر و خیگان همی چیره ای مغازه آلمانی میگیریم دیگر چیزمون همی سیمچکه و پیسته و میسته و چیزا رو همشه ای چی میخریم مغازه ترکی میخریم اینجا پمیدور اینجا بولیون کورینی رولتونه بولیون بعد گویاژی اینجا باشه بودرینگی چی گرفتیم این سفر دیگرش گرفتیم اون دفعه چی را گرفته بیم بابушкина огурцы بابушкина بود امروز چوشا گرفتیم бабушкина هایجا زیلین انا چی گفتنی بودم اینجا ای مغازه الدی ای با مغازه چی اکای با 21 یورو ده خرید چیدگی اینا بعد ای مغازه گوشتمون 76 چند شدگی ای با اتلنی برای پاکوکای اتلنیمون با دیگر نخواه ایش گوشه مغازه آلمانی های 14 و چنده 15 قریب شدگی خیلی نمیخواد دوستانی عزیز کلو را باشه صبرینا و دینوزه بسیار وقت نمیمونم شون خوردم با اوچه یا تا میفورم یا تا بگیریم گفتم بس استفاده کم بخرنم و کودکو که زلال میکنه
бо гирифтан дилам нашид ки нешон бугум. Янам хел дӯстони азиз, хариди имрӯзаи мо ордам дошта бошам мерам мехарам, рӯғанам фақат мехарам, ордам фақат мехарам, дошта бошамам мегӯм залал намешавад. Вай боша хонада залал намешавад, фақат ман мерам 4 5 мегирам, рӯғанам ҳамихел 1 2 фақат мегирам. Ҳами чизои необходими чизои даркорӣ мо ҳами бисёртар орд, равған, ҳами чизои чи шакар, орд, равған, ҳам хеле чизоам барои ин ман бисёр вақт мағоза ки барам ҳами чизоро фақат мехарам. Худ дошта бошам, худ бисёр боша, кам боша ки ман мегирам ҳами чизоро, барои ки ино чизои даркориам. иш намакай. Хай намехел дӯстони азиз, хариди мо бози насиб боша иншалло ки дар як видео гуфта будам ки гӯшт мегирам, дар ин байн чанд боро гӯшт харидам, чӣ накардам, гуфта будам чӣ мекунам, гӯшт майда кунем, сёмка мекунам, чӣ хел дар морозилник мо ҷобаҷо мекунем, ҳамаира гуфтам сёмка мекунам. Рости гап карда будам сёмка, навор карда будам, ай дур омадагӣ буд, то ҳозир ҳамон наворо ҳастан напартофтам. Гуфтам як вақти дига кай вақте ки чӣ кардам дар ёдам ки бизана, баъд навор мекунам, нав бо дар ёдам зад. Дар ин банд чанд боро гӯшт харидем, рости дар ёдам назада буд, барои ҳамин гуфтам ин сафар ака навор мекунам. Чӣ хел ман дар морозилник мемонамшон, чӣ хел мебурам ҷобаҷо мекунам, ҳамаира ман навор мекунам. Насиб боша ай гӯшти мирғ, ҳамиқа гӯштбирён мекунам ба гӯшти гов, ай сафар гӯштбирён, ай гӯшти мирғ свежӣ. Иншалло ки ишам дар видеоҳо мепартом, худо хоҳад. Анам хел дӯстони азиз, боқӣ дар амони худои бузург. раҳмати алло барои комментариҳои хубтон, барои суханҳои хубтон. аз ҳамаи шумо миннатдорам ки дастгирӣ мекунем, гапҳои хуб менависем ва лайк чира фаромӯш намекунем. барои ҳамин ай ҳаматон миннатдорам. Боқӣ дар амони худои бузург. хайр то видеои оянда.